बच्चों आज हम सीखेंगे स्मॉल लेटर। क्या सीखेंगे? छोटी ABC ए से लेके Z तक, और साथ साथ हम कलर नेम भी जानेंगे। ब्लू कलर स्मॉल ए फॉर एरोप्लेन। ग्रीन कलर बी फॉर बनाना, डार्क पिंक कलर। सी फॉर कैट, रेड कलर। डी फॉर डॉग, ऑरेंज कलर। ई फॉर एलिफेंट, पिंक कलर। एफ फॉर फ्रॉग, ब्लू कलर। जी फॉर grapes, H for hen, sky blue color. I for ice cream, purple color. J for joker, red color. K for king, light green color. L for lemon, orange color. M for mango, purple color. N for nose, sky blue color. O for orange, pink color. P for parrot, blue color. Q for queen, dark pink color. R for rose, light green color. S for sun, light pink color. T for toys, blue color. U for umbrella, dark pink color. V for van, red color. W for watermelon, orange color. X for Xmas tree, sky blue color. Y for yelp, green color. Z for zebra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या सीखा हमने? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं ये? स्मॉल, ए से लेके जी तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।